حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सम्मा की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया और उससे भी मना फरमाया कि आदमी एक कपड़े में इज्तिमा करे और उसकी शर्मगाह पर अलहदा कोई दूसरा कपड़ा ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 367।